na rin guys. Guys, nandito na kami ngayon guys sa... Dito na ba guys yung bahay. Dito na yung... Ito yan. Yung bahay ni Imaw. Yung link kayo na nandito guys, pakihanap guys. Okay guys, hanapin nyo lang dyan guys. Dia! Bawa ada tarik malu mah. Bawa nak kau. Okay ya guys. Uy, ito pa kartaw yan. Ba, dahil entrance? Okay ya na. Boys, yan na magkawa na ko entrance boys. One. Boy, ano na? Hindi, ay, ma'am, kaya kita pa. Okay na. Dito na guys. Yan na kami. Lobat na kami. Ya, Abdul Rijun. Ikaw ko to, hindi ka mamagagbitin ka. Mas, no. Hari ito na sinday na lang. Maganda ka? Hari kita buya. So guys, tira na kami ay ipa-ipa falls guys. Semua tahu ini semua. Hari mas, dito na. Guys, nagsika na sipaw guys. Guys, kaya sila guys. Wala kami guys. Yaw lang ako guys. Basic guys. Kami pahinga guys kami ngayon. Parang pambutong sipon. Nakakilarok na sabihan. Hela. Jura boy ka na. Selamat Kuya J. Kuya, thank you. Meron na. Paulit na guys. Pauwi na. Baby, pauwi na ako. Kanya ni Asyong. Ano yun yung protektado ni Asyong yan sila. Protektak do. Protektak. Protektak. Nagligaw. So nice guys. Pauwi na si Dambi. Hindi ka kitaan. Dambi. Hindi susuko pero susuka. May tattoo to the region. Oh, ulo tao. Guys, dari kami guys tinggal sakit baran. Po. Wala na ba? Wala kita. Dabong guys. May nakita kaming dabong dito guys. Pasabay guys. Yun guys yung ano yung puno niya. Masarap yan guys. Kaya na guys, bye bye. Yun guys. Harapan nila sa pag-angat. Nami. Guys, nahirapan na guys. Thank you so much for the love.
Kana, Jo. Tabangan, Jo. Yung pinakamabangis guys. Ano masasabi mo? Nagpawisan ako dahil sa jacket. Dahil paso yung jacket. Ganda talaga guys. Guys. Uy. Pahinga na guys. Kawawa yung bata guys. Ano masasabi mo tong? Masasabi mo? Sabi nila anaconda. Naging mother conda. Mother Konda, uy. Mother Konda. Nagkamang na yung maas namin guys. Kaya? Kaya bangan? Kaya. Kaya bangan. Talagang nagkanulit guys. Medyo nahilo si nanay. Pahinga lang kami saglit. Sila guys. Nauna na yung iba. Ito po si Pau Pau guys. Yung pinakamabangis sa amin. Eh, okay ka lang? Samahan namin guys. Sa taas. Malapit na tayo sa bahay. Malapit na kami guys. Malapit na kami mabuwang. Kaya pa, ma'am? Kaya yan. Kaya bangan. May ilog ka rin boy. Type na san. Nakawa-video lang. Bilang mag-video to. Guys, yari kami ngayon guys. Kid, lati ba? Pahinga guys. Pahinga na kami Abdurijon. Na kami na si Abdurijon guys. Ang pala niyo, langka. Ay? Pansan? Starapul? Yun, guys. Malapit na kami sa bahay ni Kuya guys. Tayin nyo lang guys. Abangan nyo lang. Magkasama namin guys. Tumambay muna kami. Iniwan na kami ng kasama namin guys. Kawawa na talaga kami dito. Nauna naman PWD namin guys. Na guys, bye-bye. Oh, guys. Samahan nyo kami. So, hello guys. Nandito na po kami guys. Papahinga. 7 kilometers. So yung pinakamabangis sa amin guys. Yung mukha. Guys. Ma'am, bigyan ka na ko. Okay na ko, tapos na naman ka ha. Hello guys. Di ba man like kundan? Mga ulo. Real master namin guys. Di ba sinasabihan yung Guys, napaka-basic. di ba sa Ano masasabi mo boss? pwede ka doon na lang service. Oh, signal. Ating na dyan. Walang signal eh. Hindi mo contact. So, Tapos na kami guys. Nagpahinga guys. Lakad na naman kami ulit. Medyo malayo-layo pa yung lalakbay namin guys. tagad ka natin ma'am Jen. Sana all. Ha? Popcorn. Pwede naman truck man kontak. Kontak ko na yung truck. Kontak kita kay Ulaso buya. Let's go guys. Kasi manok niya buya. Let's go. Morning, Gribird. Okay guys. Kuhang kuha talaga. Let's go guys. Boy, magpakuha na ako, magpapalit ako boy. Ako dito dito. Dito na kami guys. Medyo pagod na yung mga kasama namin guys. Guys, hindi man lang ako napagod guys. Hindi na sinapagod guys. Asumunta ka, kung saan kita magbinasa? Pero kawawa yung maas namin guys. Nagkamang na. Paakyat. Mahina talaga. Guys, yung Ano, guys? kasama namin PWD. Nasa gulangan na kami. Wala na talaga yung PWD namin guys. Kaya na guys, bye-bye. Nasa gulangan na to. Let's go!
sundo man. May taga-tikan ito. Kalabas na kami ng highway guys. Bitar, ano ito nito? Nakalabas na kami ng highway. Yari ban? Minsan ini, barangay pa lang ini. At least highway, barangay highway. Matay na ini ka. Guys, kalsada na to. Watch out guys. Malayo-layo na yung naabot namin. Ewan po yung maas. Kawawa. Okay ka lang, Tom? Karakan na ba ni? Dah, karagan na. Umarot na ka magtuya. Nangaluan niya. Yan ang pigil na dahan kita ni. Oh, Ya, ya tira niyan. Kapisan Barangay. Oh. Ganda guys. Ang ganda. Ganda talaga ng view guys. Nice. Guys, ito na kami guys. Wala pa yung mga kasama namin. Nauna na kami guys. 10 kilometers boy. Ilan? 10 kilometers. 10 kilometers po kami guys ngayong araw. Doon pa yung kasama namin nag-bendo wifi. Wala pa yung mga samahan namin guys. Wala. Hintayin na lang natin sila dito. Diyan po kami nag-akyat. Nyo guys. Sundo guys. Sundo. Yan. Makinita nyo boy. Guys, mag-back na kami ang mga paralyzed. Ay, paralyzed. God, injured. Sorry. Guys. Sorry. Dito na sila guys. May nasundo na kami guys, tatlo. Sundo na guys, yung tatlo guys. Ilan na lang sunduin natin? Ang dami pa guys, di namin mabilang. Okay na guys, ito may event pa to. Late na. Late na. Wala na guys. Daga! So guys, one way lang to guys. Hello, kamusta kayo? Ito pa. Pinipilit mabuhay. Pinipilit mabuhay. Bulakay na kami dun. Ah. Natulan na. Parang apa? Sumitan. Oh, another tree. Another tree. Ah, dyan na. Kompleto na. Guys. Akyat. Akyat guys, akyat. Yung bag. Uy! Saan galing yan? Natatakot ako sa'yo, Al. Saging. Okay, another 5. Now, okay guys, kamusta ka guys? Okay ka lang? Kaya pa today? Medyo kaya na lang. So guys, kompleto na kami guys. Guys, okay na. Peace out. Kompleto na kami. Masakit ang tilas. Kamusta kayo? Okay lang, nakalaos. Ikaw, ba't ka umakyat ng bundok? Para Wait lang. Basta, wait lang, dua pa. May medya ito mga arthritis. I'm coming for you. Initializing this card. Okay na. Ingat. Ingat. Strapa.
Bosim, thank you. Bye-bye guys. Thank you! Bye-bye. Ingat kayo. Thank you. Helmet. Bye! Bye-bye. Thank you so much. Bye, ate. Maraming salamat. Ma'am Shai, thank you so much. Ingat. Bye. Next time ulit. Marami pang bundok. Ilang piso to? Bye-bye, sa susunod ulit. Bye-bye. Thank you guys. Ingat kayo, ingat. Bye, auntie. Ingat. Bye-bye. Kami. Bye-bye. Ano masasabi nyo guys? Ah, tahimik guys. Ang idol ko. Guys, tahimik guys. Masakit ang tuhod ko. Yun lang naman niya. Hindi na pakakarampay niyan eh. Guys, sabul guys. Sami ara dyan nanghihidi guys. Papo ma'am. Shout out. Ayun na, guys. Papo mama. Hihian papo mami. Kita ba ni maas yan? Hindi na makaka-kanti na couch private fan. Hindi na pa ang harong balik. Pato Maria. Sa guys. Timpla nila. Hi guys. Basic guys, di man lang ako nahirapan. Ikaw guys. Basic. Ito guys, mamamaalam na ito na yung last hike niya. Paalam na gisiin na yung badjo. Ay, sorry. Gisiin ng badyo. Ito matulungin talaga to guys. Salamat talaga. Ganyan talaga yung pati Jenlo. Ikaw guys, ano masasabi mo guys? Basic lang. Ito kawawa to. Masakit na yung tuhod. Next time magdadala na to ng alaksan. Ay planak, sorry. Ito yung gahi namin. Basic lang. Nice ka guys. Cellphone ko lang.